Maguna raman unta ko sa akong kamutihan guys kay nalibo na ba. Yan ako'y bagong gitanom. Mga akong gigunahan hasta ang daan nga tanom akong gunahan. Sus kinamay mga unod guys. Kanang nangaot na lang ko pero naguna ra gyapon ko. Nahuman ako og una. Pagkahuman ako pangaot sa unod, ako sang gihuman og una dako kay tanan ning usa guys. Oh, murag naas 1/4 siguro ni. Dako kuha ni nga pagkakamuti guys dito punuan sa kuan Jimelina. Punuan sa kanang pero patay na Jimelina guys kanang mga humok na ba nisuksok sa may gamot. Dako jud mga murag mga 1/4 siya guys. Nakadagko siya unod guys. Oh. Nasig wa katubo kay lagi pilit man ni atong yuta dinhi. Pero at least nangunod jud siya. Naong. So makadungag na gyud kuan makaon nami. Karaan ni nga tanom nga kamutihan guys pero kani mo'y kinadak-an guys. Nabaw ko kuan ana kuha dito sa may gamot sa Jimelina. So mapuslan ra jud guys. Mapuslan pa ang galay udlot niya ug mangunod sad makapus pa ta. So doble ang purpose nato guys sa pagtanom og kamuti. So mo na guys makakaon na ta ni ato nya nindong agon.